Subscribe khaidi EduTips Kokborok channel no tain bell notification no bo click khyna rakdi omo hai job news video joton se sakang mana bagai. Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk chung lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk chung norokto saimano chung norokni bagai sal burung no private chakri hindi government chakri hindi part time full time joto chakri hindi no chung norokni bagai information tui phayo omo haike no chung tini norokni bagai kaisa central ni tui ongkorwi family job ni tui discuss khailena bagai chung tini ora phai manjaklai phaika Takhuk Tei Bukhuk chung tini che chakri ni tui chung kok salainai o chakri ongkorwi phaika central government ni tui hingke Takhuk Tei Bukhuk chung central government ni tui je chakri ongkorwi phaimani omo ongkorwi phaika Cement Corporation of India Limited ni through hingke o chakri ni tui no chung tini norong logi kok salainai kaibisik seat ongkorwi phaika bo post ni tui chakri ongkorwi phaika beton ni kok rok borok bosik sajaka chung bahaike obono apply khainai oborok ni tui no chung tini norong logi complete details o discuss khailenai Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk chung lekari chung tini ni chino video no chenglaisinai Takhuk Tei Bukhuk chung notification o Puilano norong nugui tongmano Cement Corporation of India Limited o jaga borok serika a government of India enterprise mane omo government of India ni kaisa enterprise aboni pore borok tola advertisement number wirika advertisement number reserve borok 8002-2020 hangke aboni tola borok notification ni regarding koyekta nangmani korok saka omongkha Cement Corporation of India Limited CCI is a central government public sector undertaking engaged in manufacturing and marketing of cement hangke Takhuk Tei Bukhuk chung norok oro buji thangana je Cement Corporation of India Limited central ni kaisa job omo haipano public sector undertaking job tai o jagao je Cement Corporation of India Limited o tam kam khaijak ngangke o jagao cement marketing tai manufacturing khaijago aboni tola borok serikha CCI is looking for dynamic and result oriented artisan trainees for the following positions which are initially means for Bogajan unit Assam. However, their posting after successful training will carry all India service liability. Manyo Takhuk Tei Bukhuk chung o jaga sajaka borok o jaga norokno je post ni tei chakri najangnai omongkha artisan trainee ni post ni tei chakri najangnai tai bo jaga angke chakri ni posting o chakri ni posting ngai Bogajan unit Assam o puila norokno o jaga chakri no habrejaknai o jaga norokni initially training rokungnai aboni pore se norokno all India ni jekono jaga norokni service provide khaijaknai mano hingke aboni tolano borok oboni regarding post ni bumung rok riwi rikha post ni bumungo borok seijaka je total 5 ta post ongkorwi phaimani omo jotono artisan training ni bagai ongkorwi phaika haipano discipline kintu alada khai borok jaga khage rijaka discipline borok Puilano je kok sajaka omongkha electrician ni bagai electrician discipline ni under je post ongkorwi phaika artisan trainee omoni under total number of post tongo 5 ta o jaga borok category wise vacancy bo khage rikha UR ni bagai 2 ta OBC ni bagai 1 ta EWS ni bagai 1 ta tai SC ni bagai 1 ta haipano sino jagao ST2 ni kono seat kari Takhuk Tei Bukhuk chung norok jara interested tongo norok jodio chakri no khyna musung khangkai norok UR category o habibo o job ni bagai apply khaimano maximum boyos ni limit dui rikha borok 27 years joratei haipano borok according to the government rules ST SC rok ni bagai bo age relaxation rijaka 5 bochor ni aboni pore borok je next discipline ni kok sajaka amongkha welder ni bagai bo number of post 3 ta ongkorwi phaika UR o kaisa OBC o kaisa SC o kaisa o jaga bo maximum age limit ni kok sajaka 27 year aboni tolabo fitani under o hai no hai 4 ta vacancy ongkorwi phaika o jaga o UR o kaisa OBC o kaisa ST o kaisa tai EWS o kaisa vacancy ongkorwi phaika boyos ni kogo borok jono 27 years joratei no maximum limit sajaka aboni logi age relaxation bo tongo aboni pore je next discipline ni kok sajaka omongkha mining ni under o total o jaga 2 ta vacancy ongkorwi phaika UR category o kaisa SC o kaisa aboni bagibo 27 years joratei maximum age limit sajaka aboni pore next and last je discipline ni kok borok sajaka omongkha production ni under je artisan training najangnai
অবনি আন্ডারও টোটাল 6টা ভ্যাকেন্সি অঙ্করি ফাইকা ইউআরও 3টা ওবিসিও 2টা তাই এসটিও খরকসা অবনি বাগিব ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট কক সাজাকা বরক 27 ইয়ার জোরাতে তাকুক তাই বুকুক সং অজাগা বরক লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন মানে নরক ও অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন খাইনানি লাস্ট ডেট বরক রিখা 25/10/2020 মানে অক্টোবরনি 25 তারিখ জোরাতে নরক ও জবনি বাগै অ্যাপ্লিকেশন খাইমানো অনলাইननि थ्रुयै नरक अ जबनि बागै एप्लिकेशन मा खायनाय हंके ताखक ताय बुकुक सं आउनि बागै बरक डेट दुरिखा अक्टोबरनि 25 तारिख जरातै नरक अ जबनि बागै ऑनलाइन एप्लाई खायमानो आबनि तला बरक जे डिसिप्लिन नि कक बरक और साजाखा डिसिप्लिन नि रिगार्डिंग बरक एसेंशियल क्वालिफिकेशन नि कक बरक सारिखा इलेक्ट्रिशियन डिसिप्लिन नि अंडर जारा जब हाबना मुसंगो बरकनि बागै अ जागाव जे क्वालिफिकेशन नि कक सारि जाखा अमंखा matriculation with full-time 2 years regular ITI from government recognized institute in electrician trade जेटा जों पुइला अ जागा जे पोस्ट नि कक सामानि डिसिप्लिन अंडर इलेक्ट्रिशियन चजक अ पोस्ट नि बागै जे क्वालिफिकेशन नि कक साजाका अमंखा माध्यमिक पास अंगना नांनाय नरक आबनि लगी जे कोनो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नि थ्रुयै नरक जुदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 बोसोरनि आईटीआई खायजाक नहांकायबो नरक अ जब न एप्लाई खायमानो माने न अ दुइटा क्वालिफिकेशन न नांनाय नरक थानि नरक जुदि अ जब न एप्लाई खायना मुसुंगांकाय आबनि परे वेल्डर नि कक साजाका बरक वेल्डर नि अंडर नरक जुदि चाकरि हाबना मुसुंगांकाय अबनि बागै बरक क्वालिफिकेशन साजाका matriculation नरं तंगना नांनाय माने न माध्यमिक पास नि क्वालिफिकेशन तंगना नांनाय आबनि लगी जे कोनो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नि थ्रुयै नरक जुदि वेल्डर ट्रेड 2 बोसोरनि आईटीआई कोर्स खायजाक तंखाय नरक अ जब न एप्लाई खायमानो आबनि परे जे नेक्स्ट पोस्ट नि कक बरक साजाका अमंका फिटर नि बागै बरक जे क्वालिफिकेशन नि कक साजाका अजागा बरक हायनो हाय matriculation साजाका matriculation नि लगी हायनो हाय बरक सागा जे कोनो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नि थ्रुयै नरक जुदि फिटर ट्रेड जुदि आईटीआई 2 बोसोरनि खायजाक नहांगायबो नरक अ जब न एप्लाई खायमानो आबनि परे जे नेक्स्ट पोस्ट नि कक अंकरि फायका अमंखा माइनिंग नि बागै बरक हायनो हाय साजाका matriculation तंगना नांनाय आबनि लगी जे कोनो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नि थ्रुयै नरक जुदि एक्सकेवेटर ऑपरेटर बा स्टोन माइनिंग मेशिन ऑपरेटर मेकानिक माइनिंग मेशिनरी नि थ्रुयै नरक जुदि 2 बोसोरनि जे कोनो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नि थ्रुयै जुदि आईटीआई कोर्स खायजाक नहांकाय नरक अ जब न एप्लाई खायमानो आबा हायकेनो बरक तलाव प्रोडक्शन ने रिगार्डिंग बरक नांगमानि क्वालिफिकेशन नि कक सारि जाखा प्रोडक्शन पोस्ट नरक जुदि चाकरि हाबना मुसुंगांकाय अ जागा नरकनि 3 बोसोरनि रेगुलर बीएससी डिग्री तंगना नांनाय विथ केमिस्ट्री फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी माननो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नि अंडर नरकनि केमिस्ट्री सब्जेक्ट न नावै बीएससी डिग्री कंप्लीट खायजाक तंगना नांनाय 3 बोसोरनि हंके नरक अ जब न एप्लाई खायमानो आबनि परे ताखुक ताय बुकुक सं बरक अजागा रिजर्वेशन नि कक सारि जाखा रिजर्वेशन बरक साजाका एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ताय ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमेन दंनि बागै अजागा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन जे तंगमानि रिजर्वेशन आबनि हिसाबे बरक नरंनो रिजर्वेशन नि फैसिलिटी रिनाय बा रिजर्वेशन रिनाय एज रिलैक्सेशन बरक साजाका हायनो हाय 5 बोसोरनि एज रिलैक्सेशन नरक मानाय जारा एसटी एससी कैंडिडेट नंगो माने न बरक अजागा 27 इयर्स जे साइड माने 27 प्लस 5 इनके 33 इंखा माने न 33 इयर्स जरातै अ जब न एप्लाई खायमानो जारा एसटी एससी कैंडिडेट दंगो आबनि परे ताखुक ताय बुकुक सं बरक आबनि तलाव साइरि जाखा हाउ टू एप्लाई माने नरक अ जब न बाहायके एप्लाई खायनाय ताखुक ताय बुकुक सं नरक जुदि अ जब न एप्लाई खायना मुसुंखांकाय ओनली ऑनलाइन नि थ्रुयै नरक अ जब न एप्लाई मा खायनाय बरक जेवरा वेबसाइट बुमुंगरि वरिखा www.cciltd.in ओ वेबसाइट थांगै नरक ऑनलाइन रजिस्टर मा खायनाय पुइला ऑनलाइन रजिस्टर खायना थांगांकाय नरकनि टाम डकुमेंट नांनाय आमरक नरक किसा नायना रखदि बरक साजाका जागा नरकनि फोटो कायसा नांनाय फोटोनि साइज बरक रिखा 20 KB नि सेमि 60 KB जरातै अमंका फोटोनि साइज आबनि परे बरक सिग्नेचर नि कक साइरि जाका सिग्नेचर नि जे साइज अंगनाय अमंका 10 KB नि सेमि 20 KB जरातै ताखुक ताय बुकुक सं बरक जे और साइज मेंशन खायरि माने अ साइज नि कक नरक मुइटुना रखदि तामुनि बागै हिंके नरक जुदि अ साइज नि कम गोबां हिंके नरकनि फोटो आपलोड इंयाफान अंगिमानो हंके फोटो बरक साजाका 20 नि सेमि 60 KB सिग्नेचर साजाका
10 KB ni semi 20 KB norok abono kisa muitona rakdi o photo and signature bongni website thangai norok register khaipuru upload ma khainai hangke Takhuk Tei Bukhuk song borongni je oro official website rewi rikha o official website ni link bo ang video ni description tola rewi rinai norok jodi online apply khaina musung hangke o official website ni through tei thangai no norok online register ba online apply khaimano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok tolao jaga registration ba application fees ni kok sairi jakha OBC tai your candidate ni bagai o jaga total 750 rupees nangnai aboni pore borok sajaka jara ST SC PWD female EWS candidate maneno chinti prasa tai buri candidate tai jara PWD candidate borok ni bagai o jaga only 250 rupees maneno 250 taka nangnai jefro online registration ba online application khayo Takhuk Tei Bukhuk song norok o application fees no direct bank ATM card ni through tino khaimano Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok tolao service bond stipend tai other benefits rongni ko bo sairi jaka service bond maneno Takhuk Tei Bukhuk song norok jefru norok chakri manai oboni andaro afro kinto norok borongni logi kaisa service bond ma khainai 2 boshoni service bonding ni bagi borok sajaka 50000 rupees ongkorwi OBC tai others candidate dongni bagai maneno 2 boshoni sakang norok jodi chakri no yakana musung hangkai norok 50000 borong no marinai omo haikeno ST SC tai EWS tai female candidate dongni bagi ke borok sairi jaka 25000 norok marinai maneno 25000 marinai norok jodi 2 boshoni sakang o chakri no yakana musung hangkai aboni pore stipend ni kok sairi jaka stipend no borok sajaka the selected candidate will be paid a stipend of rupees 8400 per month during training period maneno norok ni jefro training period ngui tongo maneno training time choli tongo training time norok no প্রত্যেক মাসো 8400 খাই রাং রিজাকনাই আবনি তোলা বরক আদার বেনিফিটস মানেনো বংনি অর্গানাইজেশন থ্রুতেই নরক যদি চাকরি হাব খানকাই তাম তাম বেনিফিটস মানাই অবরংতিব বড় বড় কিসা কক সাইরিখা বরক সাজাকাও জাগাও নরক প্রত্যেক বছর 7 দিন জোড়াতে ক্যাজুয়াল লিভ নাই মানাই অমহাইকেন বরক অ জাগাও মেডিকেল লিভ তাই টিএ রংনি কক বো সাইরি জাখা মানেনো নরক কয়দিন মেডিকেল লিভ নাই মান নরক ক্যাজুয়াল লিভ কয়দিন নাই মান বছর তাই নরংনি তাই আদার্স ফেসিলিটি রক তাম তাম রিজাংনাই অবরংতি বড় বড় কিসা ইনফরমেশন রিখা Takhuk Tei Bukhuk song notification norok kahamke porinai gate sakang porinai man pore norok job no apply khaidi notification norok kahamke porinai na mosong kangkai ani video ni description thangdi ani video ni description thangai norok download notification hini sijak tongnai or download notification click khai norok notification no download khainari notification no download khainai man pore borokni notification o je details rok sijak tongmani omorong no porinai gadi ang norok no already chinio video bo যে বেসিক ডিটেইলস যে nangmani ডিটেইলস রংনো তেই নরংনো সাইরিখা হাইপানো অবনি রিগার্ডিং নরক যদি তাইবো কাহামকে সাইমানা মুসুং খানকে নরক নোটিফিকেশন ওয়াইসা পরিন হাইমানো অ জব নিবাগে যে লাস্ট ডেট অংকরি ফাইকা অমংখা অক্টোবরনি 25 তারিখ জরাতেই নরক অ জব নো অনলাइन এপ্লাই খাইমানো হানকে Takhuk Tei Bukhuk song তিনি নিবাগে আসংনো जों तिनिनि ओ चिकनसा भिडियो जे चाकरि अंकरि फाइका सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रोतै ओ चाकरि इंखा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नि थ्रोतै अंकरि फाइमानि चाकरि रक हके Takhuk Tei Bukhuk song अमनि तिनो जों तिनि नरं लगी किसा मैसा कक सालायका जे बेसिक डिटेल्स रक ओ जागा रिजाखा अमनि ति जों नरं किसा इनफॉर्म खायरिखा नरक जुदि इंटरेस्टेड नखांके नरक ओ जॉब नो एप्लाई खाइमानो एप्लाई खाइनान लास्ट डेट आं रंग नो हाइन हाय साइरि फेनाय अक्टोबर नि 25 तारिख जरा तंगो अमनो एप्लाई खाइनानि ऑनलाइन नि थ्रोतै हके Takhuk Tei Bukhuk song तिनि नि बागै आसंनो नरक चिनि चैनल लो कतालंगि तंखाय चिनि चैनल नो सब्सक्राइब खाइना रखदि अमो हाइनो चिनि मानि कक बाय साल बुरुं बुरुं चाकरिनि खबर ताइ स्टुडेंट नि nangmani भिडियो रंगनो बसकांगो थांगै माना बागै Takhuk Tei Bukhuk song norok chini channel lo katalangi tongkai chini channel no subscribe khaina di malayano next video o omo haitebo nangmani information ni video rongno tubui khulumkha jotono no jai hind